अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं कहते हैं सब लोग खैर से खुश होंगे। आज की इस वीडियो में व्यूअर्स आपके लिए लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़, सो लाइक कीजिएगा। एंड इसमें बहुत यूनिक है, इसमें इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर किए जा रहे हैं। इसमें डिफरेंस लेटेस्ट आइडिया शेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने मेरा कोई भी आइडिया स्किप नहीं करना। ऐसे ब्यूटीफुल आइडियाज़ लेके आए। सो फ्रेंड्स, इसमें डायपर्स के एक अमेजिंग आइडियाज़ हैं एंड से एंजॉय करें। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया से देख करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ का आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही सीन और खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली कोई आइडिया स्किप मत करें। दिस तस्वीर बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स। काइंडली आप लोगों ने कोई भी आइडिया स्किप नहीं करना। इससे से बेस्ट एंड डिफरेंट आइडिया स्टाइल्स को देखना है जो मेरे चैनल से भी पसंद नहीं। फ्रेंड्स, लाइक करते रहें। एंड फ्रेंड्स, व्यूअर्स, लाइक करते रहे और आपके लिए से ब्यूटीफुल होंगे। आप लोगों ने जरूर देते रहना, लाइक करना, एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट स्टाइलिश ब्यूटीफुल कलेक्शन लेके आए। तो काइंडली आपने मेरे कोई भी आइडिया स्किप नहीं करना। इसमें बहुत ही यूनिक है। एज ब्यूटीफुल आइडिया तो वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, टेक केयर।